طبعا هبلي تملكتنا دحان صنيحكم زينات سبورت الساعه حزي قريبه ناب فلما حبرتاي كسجر اب مبل 27 سومن ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምድረገነት ሽረ ጾታ ካይዳም ምስ ሐዋሳ ከተማ ዝገጠመት ምድረገነት ሽረ ባዶ ተፈላልያም ክሳብ ቀረባዋን ናብ ማእኸላይ ዘሎ ብርኪ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምድያብ ትጽዕር ጸንሐት ሽረን ንዋንጫትን ሓናሕት መስል ዝነበረት ሐዋሳ ከተማን ዘራኽበ ዝግጥም بزيول حدا جول معره تزازيم بزون مدرجنا الشراء نتبه ناب 29 أبصحام كالي صوتا إثيوبيا مدن مس بحردار قديمة حدا تزازيم مبلغ 29 سومن قدما سي بي بريمير ليج إثيوبيا غانتا تግራይ أب حدا موراد زلو برك خوينن زازيمن مبلغ 28 سومن قدما سي بي بريمير ليج إثيوبيا قصال سومن ككايديوم بزرزرنا بزحزنا يزعبوا وش تعدي كسجر كارلخو بشكليتا تግራይ زمناوي سرعات وددر كختل بمغار تكاتي بشكليتنياتات كفريق بايلو اسلطان بشكليتا هايل ميكائيل فريو برهانه بينه يمسو صنحت غير نيرو كم ساوكروي بركت نزبور عامتات بتقرارماينتن بدرجة هاجر يكايرو أب زنبرو الدرات بشكلتا ناي بعض خونه رؤي ترانيرو ناي حزي أسلطاني كانت بشكلتا دك أنستيو ترانس إثيوبيا هايل ميكائيل فريو يرأز الله أونتاوي من قصاص بشكلتا تግራይ أب حلف زنبرو تساوتن أسلطنتن بزمزقبو وصيت نزح زلو درجان تمكرون بشكلتا مسيرة مخاني زارب إثيوبيا مستاف جمرنا لك 85 85 ساتيفنا كاب 86 ግን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጣሪት ናይዝና ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ማናቱ ተዝዊ ድግፈና ጸኒሁ ካው ደሞ ትእምት ወሲኹምሉ ትእምት ላብለ ሐሸ ቦታ አሸጋግረ ሞት ብስክሌት ገለ ግን ትዕድል በጣም ውሕድ ነይሩ حنا ነበርና ለጊዜ በጣም ብዙሓት ጎዛት ተጫወት ነይሮም ገለ ግን ብዙሕ ናይ ኢንተርናሽናል ጨዋታታትና ፕሮፌሽናልና ሙኻን ላፍቱ ናይ ትሬኒንግ ሰንተርና ምትዕድል በጣም ጸቢ ጸኒሁ ትዝብስ ታያኸመቱለ ትናት ብስክሌት አውዚ ወጽሑኒ ደረጃ ስና ህዝብና ሻይቱ እንቅስቃሴ እዩ ብሽክለታ ትግራይ በትዝድለ ነህርን ዕብየትን ከይቀጽል በደረጃ ሀገር ነተዓውደ ስፖርት ዝውሃቦ ጠመተ ትሕት ምዃኑን ሕጽረት ፋይናንስን ቀንዲ መሕለኻ ምዃኖም ዘብርሀ አሰልጣኒ ሃይለ ሚካኤል በብርካ ሀገር ተናሕናሕቲ ጋንታታት መውሓድንን ሀገራዊ ውድድራት ዘይምህላዎምን ሓደ ዓርሲ ዝኸኣለ ጉድኣት ኣለዎ ይብል እዚ እቲ ፌደሬሽን ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ኣለዎ ሃፍቲ እውን ከተኣኻኸ ይኽእል ብጣዕሚ ልደኸመ ፌደሬሽን ይበለና እዚ በይና ትግራይ ደሞ በይና ምንም ክትገብሮ ይትኽእል ሁለን ክልላት ክሕግዝ ኣለዎን ልብል እምነት እኔኒ ብልበለፀ ግን 99.9 ዳርጋ ላ 100% ተጋሩ ስለልምትለፁ ግን ሕና እውን ፌደሬሽን ክጉልብት ለሐሸ ሰበብቱ ፌደሬሽን ከኣትዎ ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘተባብዕ ስፖርት ብሽክለታ ካብ ዘለዎ ደረጃ ክመሓየሽን ከዓብን አህጉራዊ ተወዳደርቲ ክፈርዩን ኩሎም ዝካየዱ ውድድራት ዘመናዊ ስርዓት ውድድር ክኽተሉን ሶማያ ስፖርት ድማ አድላይ ምትሕግጋዝ ጌርካ ምስራሕ ይግባእ ክብል ይገልጽ ኣነ ታይ መፍትሕኒ ኣነ ታይ ሓጊዘ ናይ ኤጃም ታይ ነይሩ ልልካው ጸገማት ደሞ በሓደ ሆንካ ትፈትሖ ትኽእል ጸገምኒና ካብ ጸገም ንወጽእ ተኾይና እንተሓጋገዝኒና እዩ ብልሐሸ ተጠናኺሩ ክሰርሕ ተኾይኑ ግን ናቶም ሕና ሃምዚ ኣብ ክለባት ለለና ሶማያ እቲ ፌደሬሽን ሓጊዝና ክንኸለለና ዘመኡሉ ኣለዉ እቲ ፌደሬሽን ልመፁ ሰባት እውን ልሰርሑሉ ድጋፍ እቲ ኮሚሽን እውን ክቦም ኣለዎ ከዚ ብጣዕሚ ኣውዚ እውን ክትምስገን ዝግባእ ኮሚሽነር መብራት ሃፍቱ ብጣዕሚ እያ ትከታተሎ እቲ ስፖርት ዋላ እኳ ከበርቲ ዕንቅፋታት እንተሃለዉ ተጋሩ ብሽክለተኛታት ኣብ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ውድድራት ተስፋ ዝህብ ምንቅስቃስ እናገበሩ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት ድማ ንኻልኦት ብሽክለተኛታት ዓብዪ ምልዕዓል ብምፍጣር ትግራይ ኣብ መድረኽ ዓለም ስማ ክትፅዋዕ ምኽንያት ምዃኖም ይዛረብ ብዙሓት ውድድራት ምግናይና ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ጨዋታታት ምስታፍና ኣውዚ ለለዉ ቆልዑ ተስፋ ክገብሩ እሞ ብበዝሒ እውን ላብቲ ብስክሌት ክመፁ ቆልዑ ዓብዪ ዕድል በሪ ከፋቲና ኢንተርናሽናል ውድድራት ምስታፍ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ሳተይ ወዲአኒ ዝሃብካኒ ግዜ ኣዝዩ ምስክረት ካል ይغني لي انا ونزعد زهون تملكتنا زينات سبورت الساعه نزيم مزموس نيروم يا ريت قبل እግዚአብሔር حبيركم صنيحه مستروف ملاتنا سنه ግዜ ሆነ